শিলচরেও প্রদর্শিত হল গান্ধীর জীবনের উপর নির্মিত গান্ধী পেনোরামা 2022 মুভি। গুয়াহাটি এবং উজান আসামের পর রবিবার শিলচরেও প্রদর্শন করা হয় মহাত্মা গান্ধীর জীবনের উপর নির্মিত গান্ধী পেনোরামা 2022 চলচ্চিত্র। স্থানীয় বঙ্গভবন প্রেক্ষাগৃহে গান্ধী পেনোরামা 2022 চলচ্চিত্র উদ্বোধন করেন দক্ষিণ অসমে ডিআইজি কঙ্কন শইকিয়া। শিলচরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, সাধারণ জনগণ ও প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকরা উপভোগ করেন গান্ধীর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্রটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা উপায়ুক্ত কীর্তি জাল্লি, পুলিশ অধীক্ষক রমনদীপ কৌর, ডিডিসি রাজীব রায়, গান্ধী পেনোরামা 2022 চলচ্চিত্র পরিচালক খান্ডেলওয়াল, এপিজিসিএল এর অধ্যক্ষ নিত্যভূষণ দে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। To all of you, firstly I'd like to thank Honorable Governor Professor जगदीश मुखी कि उन्होंने ये सुंदर सी इनिशिएटिव लिए थे कि नॉट जस्ट इन गुवाहाटी बट अक्रॉस असम, लोअर असम, अपर असम, बराक वैली, सभी जगह में ये गांधी पैनोरामा पे फिल्म्स दिखाएंगे स्कूल स्टूडेंट्स को, जनरल पब्लिक को, एज अ रिमाइंडर, एज एन आइडिया ऑफ रिवाइवल ऑफ दीज forgotten ideals. In an increasingly polar world, I think गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इक्वालिटी, justice, mutual respect and most importantly humanity towards the world, these values we need to remember again. I'd also credit IIMC team कि उन्होंने मुंबई से इतना दूर आए हैं, movies from across the world which perhaps we didn't have a chance to see. This platform they've offered us, thank you for this beautiful collection of movies that we'll be presenting. And finally, to my dear friends, there are many things spoken about Gandhiji. I'd like to just add saying, remember this value of be the change you wish to see in the world. That is what made me join the services. हमें भी सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, हमें भी कंप्लेंट्स थे, बट कंप्लेंट्स करना बहुत आसान है। हमें लगा हम सिस्टम ज्वाइन करके सिस्टम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि आपका डॉक्टर ठीक नहीं है, आप डॉक्टर बनिएगा और अच्छा डॉक्टर बनने की प्रयास लीजिएगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लीगली साउंड सपोर्ट मिल नहीं रहा है, आप अच्छे लॉयर बनिएगा। Whatever change you wish to see in the world, you lead by example. And art has that capacity कि आपको आपके mind को बहुत सुंदर से influence करे. So today, watch these films on Gandhi's ideals, Gandhi's values. Reaffirm to yourself कि yes, I will live on these principles. And go discuss with your friends, discuss with your family. The idea is that we need to remind ourselves कि these are the values of our country, these are the values by which we live by, and these are the values that will also take us forward to make India the greatest nation in the world. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind. Honored today to be here, and it's the vision and the directives of the Honorable Governor of Assam to start with this Gandhi Panorama, as has been explained by the previous speakers, that it is a film festival dedicated to the life of the father of nation. I personally believe that no tribute could ever be enough that the nation can pay to Gandhiji. The services that Gandhiji did for this nation and for all of us, the guiding principles that he laid for all of us, are the ones which are leading the nation till date. We are all following in the footsteps, and we wish to compete in that in the sense. But as the nation moves, we tend to forget some things. Of course, it's the young minds which really need a re-inclination, a rededication and a reorientation to the principles of the father of the nation, so that in the hustle bustle of the life, in the faster pace of the life, we don't forget that where we came from, how we came together as a nation, and what are the principles that we need to keep in mind to move forward. I believe that this initiative of having this festival dedicated to the movies which are based on Gandhiji will be an enlightenment for all of us, especially the young minds, the young students out here.
and I wish that they ask more and more of their friends and make this festival a grand success. All of us should come together, watch it, just like refresh our memories as in like what we are, so that we can lead our life as citizens and bring this nation to the glory which it truly deserves. Thank you. গান্ধী পেনোরামা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এখন শুরু হচ্ছে। এটা গুয়াহাটিতে, তারপর আপার সামনে যেগুলি টাউন আছে ডিব্রুগড়, যোরহাট, ওখানে প্রদর্শিত হয়েছে আগে। আর এই এপ্রিল মাসেই বঙাইগাঁওতে প্রদর্শিত হবে, আবার গুয়াহাটিতে প্রদর্শিত হবে। আপনারা সবাই দেখছেন গান্ধীজির হিস্ট্রিটা, আপনাকে জানেন, কিন্তু এইটা আমি রিফ্রেশ আপনারা এখন হবেন। আপনারা, আমি পার্টিকুলারলি বলি স্টুডেন্টস, যেগুলি আমাদের এখানে স্টুডেন্ট আছে স্কুল থেকে, কলেজ থেকে, ওরা জানবেন গান্ধীজির আইডিয়ালস, গান্ধীজির প্রিন্সিপল। গান্ধীজি হ্যাজ ফট during the India's independence. So all of you will be benefited after seeing this festival. I have to appreciate Mr. Devendra Khandelwalji, who has produced various films in last few months, in few years, and I still hope that he will contribute to this kind of films in the days to come. So I will not say too much. I will have to give my thanks to His Excellency, the Governor of Assam, Sri Jagdish Mukherjee, and I welcome all of you. You should enjoy this film, and you should learn, particularly the students community, you should learn from this film, Gandhi Panorama, and his principles, his idealism, and it will be benefited to all of you. So সবাইকে স্বাগত জানাইছি, আর আপনাদের এটা ফিল্মটা এনজয় করুন। আর আমি সবাইকে স্বাগত জানাই, আমার শুভ বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করছি। ধন্যবাদ। एक भी फेस्टिवल नहीं है पूरी दुनिया में जो किसी एक व्यक्ति पर आधारित हो, एक व्यक्ति पर केंद्रित हो। गांधी पैनोरमा ऐसा पहला फिल्म फेस्टिवल है जो गांधी जी पर केंद्रित है। ये इसकी विशेषता है। मैं और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं चूंकि फिल्में बनाता हूँ, इसलिए कई बार देश विदेश जाना पड़ता है। तो एक ऐसे ही किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया था मैं, शायद रशिया था। वहाँ हम लोग जूरी लोग बैठते थे, बातें करते थे। तो ऐसे ही एक वार्तालाप में एक जूरी ने कहा मुझसे कि मैं हिंदुस्तान पर कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, बनाइए। मैंने कहा किस पर बनाएंगे? बोले महात्मा गांधी पर। मैंने कहा बहुत अच्छा। पर मैं कमरे में आया और सोचा कि एक व्यक्ति नीदरलैंड्स में रहने वाला, वहाँ का फिल्म मेकर, वो हिंदुस्तान के महात्मा गांधी पर फिल्म बनाना चाहता है। मतलब पूरे विश्व में कितने लोग होंगे जिन्होंने गांधी जी पर फिल्म बनाई हो। मैं सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर समस्या है कि हम जानते ही नहीं है गांधी जी कितने पॉपुलर हैं, गांधी जी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं अपने ऑफिस में आके, मैंने अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को कहा भाई इमीडिएटली साल 2 साल के अंदर विश्व के जितने फिल्म मेकर्स हैं उनके सबके ईमेल वगैरह इकट्ठे करो। उन्होंने ईमेल इकट्ठे किए। मैंने सबको चिट्ठी भेजी कि अगर आपने या आपके देश में या कोई पड़ोसी में या कोई भी आदमी ने गांधी की फिल्म बनाई है तो कृपया हमें सूचित करें। उसके बाद लगभग 50-60 फिल्में हमारे पास गांधी जी की रखी। तो 50-60 फिल्में हमारे पास है, पर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि एक दिन का फेस्टिवल हो रहा है। वो इसलिए कि जब आपके जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी 7 फिल्म फेस्टिवल के बजाय एक ही 7 दिन के फेस्टिवल के बजाय एक दिन के फिल्म फेस्टिवल करिए तो अच्छा रहेगा, पूरा आसाम गांधी जी के बारे में फिर से जान पाएगा। उनका बड़ी अच्छी बात है। और इस तरह से हम यहाँ पर आए। यहाँ पे आने के लिए हम प्रोफेसर जगदीश मुखी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और दूसरा, हमने सारी फिल्में तो ले आए, अब फिल्में देखना आपकी जिम्मेदारी है। देख के अगर कुछ सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो भी अच्छी बात है। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अगर आप कुछ सीख के निकले बहुत अच्छा होगा। ব্যুরো রিপোর্ট, তরঙ্গ টিভি বাংলা।
বদরপুর সানরাইজ লজের গা ঘেঁষে উত্তর দিকে 5 মিনিট পায়ে হেঁটে গেলেই রাস্তার পাশে নজরে পড়বে বিশাল কোলাপসিবল গেট, বড় বড় হরফে লেখা প্রোগ্রেসিভ স্কুল। শহরের যানজটমুক্ত একটি নির্ঝঞ্ঝাট এলাকায় স্বমহিমায় বেশ কিছু কচিকাচার দায়িত্ব নিয়ে স্কুলটি আজ বদরপুরের অন্যতম একটি আবাসিক স্কুল। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠোনে কচিকাচাদের ছুটোছুটি দেখলে এক মুহূর্তের জন্য স্মৃতির রূপলি পর্দায় ভেসে উঠবে আপনার শৈশব। উঠানের দক্ষিণ পাশেই মেয়েদের হোস্টেল, ঠিক উল্টো দিকে 1 মিনিট হেঁটে পশ্চিম দিকে বাঁক নিলেই স্কুল। স্কুলে ঢুকলেই মনে হবে আপনি তারামণ্ডলে ঢুকেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য লম্বা বারান্দার দেয়ালে আঁকা বাহারি রঙের সব চিত্র। এইসব চিত্রের ডিজাইন করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মানস চরিত্রকে কল্পনা করে। শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্রে রয়েছে অভিনব প্রক্রিয়া। 1 মাস পর্যবেক্ষণে থাকার পর ক্লাস নেওয়ার সুযোগ পান একজন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা হোস্টেলের ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে আবাসিক পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেওয়া হয়। খেলাধুলায় ও শরীরচর্চায় রয়েছে রোজ দিনকার রুটিন। স্কুলের কর্ণধার মোহাম্মদ শাহজাহানের হাতে গড়া অনেক ছাত্র রাজ্য স্তরে খেলাধুলা করছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেওয়া হয় বিশেষ যত্ন। স্পোকেন ইংলিশ প্রায় প্রাথমিক গুরুত্ব। 24 ঘন্টার শৈক্ষিক গাইডেন্সে একটি পড়ুয়া নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরার সুযোগ পায়। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সিনিয়র সেকেন্ডারিতে উন্নীত হবে প্রোগ্রেসিভ। বর্তমানে ভর্তি চলছে। আপনার ছেলে বা মেয়েকে কোয়ালিটি এডুকেশনের স্বাদ এনে দিতে শামিল হতে পারেন প্রোগ্রেসিভের শিক্ষাযজ্ঞে।